हेलो दोस्तों, मैं शानू और मोमेंट एडवाइस में आपका स्वागत है। हमारे साथ मैम है जो एक आईफोन 13 ग्रीन कलर का ले रहे हैं, तो उसका अनबॉक्सिंग होगा। उससे पहले थोड़ा सा बात करेंगे। मैडम अपना नाम बाड़ी बता मैम মাল্লাগুড়ি কোন জায়গাটা মালগুড়িতে মাল্লাগুড়ি গ্রিন পার্ক তো কার জন্য ফোনটা আমার তো কবে থেকে প্ল্যান ছিল ফোনটা নেওয়ার প্ল্যান 1 মান্থ 1 মান্থ থেকে তো ফাইনালি আপনি নিচ্ছেন হ্যাঁ আমার কথা ছিল 14 প্রো ম্যাক্সটা নেবার কিন্তু ডাউন পেমেন্টটা অনেক বেশি হচ্ছে আর আমার এখনই লাগবে আচ্ছা তো ইমার্জেন্সি আছে এবং আপনি 13 নিচ্ছেন ঠিক আছে পরবর্তীতে 15 প্রো ম্যাক্সও নিয়ে নিতে পারবেন তো আনবক্সিং করে দেখান আমাদের ব্যাক সাইডটা দেখিয়ে দিন আমাদের অডিয়েন্সদেরকে। পিছনটা কিছু বলতে চান? কেমন লাগলো? খুব সুন্দর হয়েছে ফোনটা, অনেক हैप्पी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार आईफोन 13 ग्रीन कलर का। अगर आपको भी लेना है तो आप आ सकते हैं श्रीमती मोमेंट एंटरप्राइज में, जो सिलीगुड़ी सिटी में है, या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 7719363500। थैंक यू।